जय जगन्नाथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मु बहुत खुशी और आनंदर सहित गोटे वार्ता आपन को जनइबा को जाउची। आमर ब्रह्मतत्व वेबसाइट लॉन्च हो सारी ता विषय रे आज आम कथा वेबसाइट द्वारा कौन काम हो पार से वेबसाइट उद्देश्य कौन से विषय कथा आम पाखे आम प्रिय गुरु भाई के आम स्वागत करवा। गुरु भाई प्रणाम। प्रणाम सर। गुरु भाई सर्वप्रथम आपण गोटे कथा को स्पष्ट करंतु। जड़े व्यक्ति ये वेबसाइट माध्यम जोड़ी होगा द्वारा कौन कौन शिखिपार? सुंदर, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो तो आम समस्ते अपरा विद्या को अध्ययन करछे। अपरा विद्या माने भौतिक ज्ञान, भौतिक विद्या। कोठी ना कोठी आम मन भितर एक इच्छा आग्रह रहूची आम टिके मझिरे आश्रम जाई पारंते कि आम टिके कौनसी साधु संत दर्शन करि पारंते कि आम भितर भी रहूची आम पर पीढ़ी को आम पिला छुआ को भी एक संस्कार दबा पे आम भितर इच्छा रहूची। आज्ञा पिला को गोटे भल क्लासेस दवापाई, मोटिवेशनल क्लासेस दवापाई, आम छोट पिला माननकु आमे आश्रम मठ मंदिर को नहीं जावाई आम मन भीतर चाहू था। किंतु समयर अभाव आजिर जदि आम पाठ्यांश को देखा, आज जो स्कूल व्यवस्था को जब आम देखा, सकाळ पिला माने मॉर्निंग ट्यूशन को जाऊँच, ट्यूशन आसला पर स्कूल को जाऊँच, 4टार फेर स्कूल आसले फेर इवनिंग ट्यूशन माने समय पूरा बांधी छंदी अच्छा। आम चाहिए आम पिला छुआ को मठ मंदिर को लेकिन जाई पारने, संस्कार को आउ थे मार्जित करने प्रयास कर तेणुक ए जो ब्रह्म तत्व चैनल जोटा लॉन्च है, ब्रह्म तत्व जो वेबसाइट लॉन्च है, ए वेबसाइट रे आमे समस्ते घरे बसिकरी साधना करि परिबा। अच्छा, बुझी पाछन? केवल पिला मान न, समस्ते ये साधना समस्त को पे आवश्यक अछि। प्रत्येक वयस्क प्रत्येक लोकन को पे आवश्यक अछि। तेणु करी इथरे अनेक लोक एमती भी अछंती जे कि चाकिर रे बांधे हिंकर अछंती। से माने चाहूसंती साधना मार्ग को आसिया पई, से माने चाहूसंती ईश्वर अनुभूति करिया पई, ब्रह्मानुभूति करिया पई, किंतु से बेचारा पेटरे भोक थाइकर आम कौन ईश्वर प्राप्ति करि परिबा कि नहीं? तो प्रथमे आम आवश्यकता को पूर्ति करबा। तेणुक चाकरी बाकरी आम समस्त बांधी हिंकर अच्छे। आम चाहूचे आश्रम को जीवा, आम चाहूचे शास्त्र पढ़िबा, आम चाहूचे वेद वेदांत उपनिषद को पठन करिकरी ईश्वर प्राप्ति करबा, किंतु आम जो चाकरी को छाड़ी पारने किंबा साडे जाई पारने। तो जो वेबसाइट माध्यम रे जेझा घरे आम जेझा बसिकरी मोबाइल माध्यम रे सपरिवार बसिले गोटे मोबाइल टाक ऑन करदेले सीटी सत्संग कले ता माध्यम कौन हम परिवार रे एक भेट हो पार। बापा कुआडे चाकरी जाऊँच, माँ कोठी रोषे रोचे, पिला माने कुआडे स्कूल रे जाऊँच, परिवार एकजुट हो पारने, आम एकाठी गोटे जगह बसी पारने। एक तो सब बड़ बेनिफिट हम आम परिवार एकाठी बसिले। द्वितीय गोटाए मोबाइल के थोक आम समस्त ब्रह्म विद्या को अध्ययन कले, परा विद्या को अध्ययन कले, जहाँ माध्यम आम ब्रह्म विद्या को शिखिपार। आधे आम देखु उपनिषद उपर चर्चा हो पार, भगवद गीता उपर चर्चा हो पार, साधनार जो अष्टांग योग अच्छी, साधन चतुष्टय अच्छी, ये सब अमूल्य साधना विषय आम चर्चा हो पार। प्रैक्टिकली मन केमती दूषित होउची, मन को केमती नियंत्रित कले आम आंतरिक सुख को नहीं पारिबा, परिवार रे शांति श्रृंखला बढ़िबो, आत्मीयता बढ़िबो, ता ऊपर आम चर्चा हो पारिबा। आ केवल देखंतु आध्यात्मिक ज्ञान नुह, आम साधारण घर भितर कली कलह होउची। आज्ञा ता कारण कौन ताको आम आविष्कार करबा, चर्चा माध्यम रे ताको बुझिबा। घरे जो आजिकली कली कलह को केमती आम शांत करि परिबा, ता विधि विधान को आम आचरण करिकरी प्रत्येक विषय उपर आम चर्चा हो पारिबा। तापरे शरीर उपर आम चर्चा हो पारिबा, शरीर आरोग्य को आम केमती सशक्त करबा, को माने अपपदार्थ को खाइबार शरीर बिगुड़ुची, ता उपर भी आम चर्चा हवा। आ देखंतु बहुत पिला माने चाकरी बाकरी ऊपर भी तांकर बहुत सारा कॉन्फिडेंट रहउनी, से माने हारी जाउसंती। आज्ञा मनोबल भांगी जाउछ। धन उपार्जन करिया पे विभिन्न विधि कथा भी आम चर्चा हवा। बयसर लिमिट आसी गले केमिति मु धन उपार्जन करबी, घर संसार चलाइबी, ता ऊपर भी चर्चा हवा। माने जने मनीष जीवन यापन करिबा पय बंचिबा पय प्रथमे आवश्यकता पूर्ति करने धनर आवश्यक अच्छे। धन उपार्जन केमती करिया ता ऊपर भी चर्चा हबो। मन उपरे इंद्रिय उपरे आमे विजय केमती प्राप्त करबा ता ऊपर भी चर्चा हबा। उपनिषद वेदांत ऊपर भी चर्चा हबा।
ତେଣୁକରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଅମୂଲ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଫିଡ୍ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ, ମନକୁ ଏକ ଭଲ ବିଚାରକୁ ଦେଇପାରିବା, ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ଏପରିକା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଭୌତିକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଭୌତିକ ଯାହା ବି ଆମର ସବୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛେ, ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଛେ, ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକି ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଏପରିକା ଅନେକ ସବୁ ଲାଭ ଗୁରୁ ଅଛି। ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯେ ଜଣେ ଗୀତା ପଢ଼ିବ, କାହିଁକି ଯେ ଜଣେ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଏଇ କ୍ଲାସେସ୍ କଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭରେ ଲାଭିତ ହେଇପାରିବ, ଆଜ୍ଞା ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଉଛେ, ପରଖୁଛେ କିମ୍ବା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା। ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିବନି, ଶରୀର କ'ଣ, ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ କେମିତି ହେଇଛି, ଶରୀରକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଆରୋଗ୍ୟ ରହିପାରିବା, ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ। ଯାହା ମାନେ ତାହା ଖାଇବେ, ଯାହା ମାନେ ତାହା ପିଇବେ, ଯାହା ମାନେ ତାହା କରିବେ, ଶରୀରକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବେ। ତ ଶରୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଶିଖିକରି ଶରୀରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜ, ଆଜିର ସଂସାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଆମେ ଟିଭି, ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସ୍ୱଭାବ, ମନର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିକରି ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଯୁବପିଢ଼ି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାମ ବୃତ୍ତିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କାମାକାଂକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇକିରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଲେ, କିଏ ମା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ କଳିକଳହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କାମମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କେମିତି କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମିତ ରଖି ଆରୋଗ୍ୟ କେମିତି ରହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଜଣେ ମଣିଷର ଅସଲି ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତା ଚରିତ୍ର, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଜିକାଲି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିକିରି ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ଚରିତ୍ରବାନ କେମିତି ହେବା, ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭକୁ ଜାଗୃତ କରୁଛେ, ମୋହକୁ ଜାଗୃତ କରୁଛେ। ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହେବନି, ପିଲାଙ୍କୁ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ବିଚାର ଦେବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ମଣିଷ ପରିକା ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜର ଶାନ୍ତିର ସହାୟକ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିଖିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇପାରିବେ, ଲୋଭରୁ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା। ଆମେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସିକରି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।